is the God who forms and at the same time who feels. And so, karong kabutagon, ang atong emphasis is about how God, what is the implication of, what does it imply about God's act of separation? So, ano ako ng itigaan o emphasis? It is because, kung yung tanaw ng Genesis chapter 1, adunay two major act na gihimo Ginoo din. Number one is the act of declaration, and secondly the act of separation or designation. Gihimo ang Ginoo to designate His creations. And so makita nato na in this particular passage tudluan kita kung unsay mahitabo o unsay gihimo sa Ginoo aron nga i-designate kini mga butang. And then later on we will discover na adunay law nga implication nga nung naghimo kini sa Ginoo. The main reason is that to provide order and purpose. Mo na nga gihimo din. And so makita nato na beginning the first day and even sa hantod sa fifth day, why laing gihimo ang Ginoo but to declare and designate and distinguish kung unsa iyang buot ito. Unya kining tanan niya gihimo adunay dako kayong kalamigitan in sustaining and promoting the essence of life, and at the same time the continuity of what so called living and existence. So dako kayo role kining mga butang na yan gihimo. So that is why ang atong tan-aw diri kasabot man ta sa gihimo sa Ginoo diri, no? So di na nato kayo tan-aw ng mga detalye na yan. Pero adunay mga interesting phrases na i-highlight ang author of Genesis na gusto nato na tagaan na sabton o i-highlight. Like ang number one na gihimo ni God diri is that God said. So ato nang istoryahan what's the implication of God. When God says something, kung sa may implication niya na, as you will learn in the previous Sundays na His word is indeed powerful. Kanya, He declared it is good. And so we learned last Sunday na it is actually implied na God determines what is good and best for His creation. So walay aspeto sa gihimo sa Ginoo na adunay kulang, adunay sipya, adunay mali, adunay ginatawag nato na dili tama. And so everything is in place. Like halimbawa lang sa atong panahon karon, siguro matagusan na nato niingon na nag-ulan pa gyud. Nag-ulan pa gyud. Ug karon sa mo, simba ko nag-ulan pa gyud. Natay may ana nga kwan. So sa ibuti mo pasabot, what does the statement implies? Sumurag ato ginaingon na karon pa man Lord, karon di man ko maana ba? So we are trying to correct, we're trying to assert na murag unta dili yun ana. The timing is not right. The timing is not perfect. Unta. Pero makita natin that God determines the sustainability of life. And so when it rains today, then therefore it is an act of God's sovereign wisdom and will. And so therefore to say is likely you're questioning God. Why not today? Di ba? Manong dili man tuwag niya wala nang karon? What if may yung Ginoo na ito? Manong dili man? Kung sa may katubag niyo ron. So mingon ka, kinamagod ko ilang tao, Lord, kinamagod ko kung sino ba magod may garon, Lord, di ko kakuha nga. So that's an excuse ng ginisputan niya sa inyo. But there is always wisdom why God thinks allowed to operate and why He created such things. O gani nga, hindi ta kasabot ni sovereign wisdom sa Ginoo. The tendency is that we will question everything. And everything that happens in our lives, we will question God. Like halimbawa, tagaan na sa Ginoo anak nga dili na special needs. You will really question the Lord. Lord, namali mo siguro kag-himo, Lord. Masipiyat mo siguro kag. Yeah, circumstances
and the things that operates around us, you will always question God. So kung wa ta kasabot gyud sa iyang wisdom, you will always question. And so the second nga iyang gihimo diri is that emphasis sa author is that God separates. So wala lang siya nag-create of contrast, wala lang siya nag-create of kanang ginatawag nato ng mga how to fill the earth, but He designate things to create. Iya gyud nang gi-design for that purpose. Iya gyud nang gi-design for that intent. Iya gyud nang gi-design in that order. So makita nato may ngana ang sistema nga gihimo sa Ginoo. And then one of the implication nga makita nato, mapansin nato, I don't know kung napansin niyo, pero mapansin nato dito sa author na nagsulat is that when God begins to create animals and plants, ang emphasis sa author there is that kanunay na ginaingon nga according to its kind. According to its kind. Grabe ang highlight ni Moses na ito mga. So later na atong istoryahan kung anong inana dagat niya. But let me give you an overview sa ato ang emphasis karon sa passage. Okay, naatay error sa okay. So gamay lang niya akong slides pero we will look at the passages na itong tanaw. Okay, and so we'll begin in actually magsugod yun ang statement of separation sa Ginoo diri beginning verse 3 hangtod sa 25. So akong gi-highlight na tungkol kay at that particular moment diya ipakita sa Ginoo ang paghatag niya of separations. So sa first day hangtod sa fifth day, God do something that is unique in a sense that He separated things in order to operate in their own and sustain, and at the same time na sa purpose niya. One of the things na yan separate is the light, which is separating them the day into night. So makita nato diri that God has a very purpose kung anong iyang separate na. Makita nato that the day will determine, the night will determine the day, and then the night will determine something else like a rest maybe or and so what will happen kung pananglitan wala gi-separate sa Ginoo kini light? Adunay usa ka lugar sa earth na once every year lang mo abot sa ila ang adlaw. Kalimot ko sa place, but it's somewhere around in Antarctic, something somewhere in the north side sa earth, no? Nga ang may tabo dito sa ila is that kausa lang sa usa ka tuig masinati nila ang adlaw. Nga dili pagyud siya kanang gitawag nato nga normal. Kasi pag moabot sa ila ang adlaw, usahay ma-experience nila ang tagtulo ka adlaw na walay gabi. Niya ang mga tao, most of the time, nag-struggle sila tungod kay bugnaw ang panahon kay wala sila adlaw. So dili gyud normal ang ilahang scenario. So atong tan-aw, makita nato diri nga kung wala ingana nga klaseng designation gyud makita nato na dili normal gyud ang dagan sa atoang panahon. And so what happened is that the earth or life will never be sustained kung God allows just today to rain. May halimbawa, adlaw lang yung tanan. Why gabi? Karon reklamo ka dito sa kainit, no? Kung saan na lang kung igabot sa alas 6, init gihapon. Igabot sa alas 9, init gihapon. So agad. So therefore, adunay purpose in essence nga nung gihimo sa Ginoo to give not only variety but to give system of order sa ginatawag nato na cycle of life. So iyang i-separate ni to name the day, the light day, to name the day, the night, the darkness night, in order na adunay ginatawag nato na system of rhythm sa tao. Pero ang atong ginahimo diri, mo implication dito tungod kay
Ato ginahimo sa atong community karon is that the tendency is we tend to reverse God's order. And later on, we will discover na nahitabo yun na. We are reversing everything in God's order. Like number one, when we talk about day and night, God designed the day in order nga, may adlaw, trabaho ka. Pero sa ato ang panahon karon, ang gabi ang ting trabaho, no? Labi na sa atong mga onliners, no? Mga vloggers, mga ganana, no? So ang gabi mo ay mong adlaw para itrabaho. And what happened is that kung ato ng buhaton, kung wala nato na ginasunod, may tabo niya na naagin siya drastic effect sa atong health. Nasayod mo, and we are all aware na kung atong permanentiho na, naagin effect sa ato ang lawas na. Bisan pag mayroon ka nga, matulog ka tibok adlaw, lahi yun ang tulog sa gabi. Lahi yun ang pahulay sa gabi. And science will tell us na as they study the human body, ang atong liver dahil nag-function siya during taglam. Sa may function, kabalo mo siya function sa inyong atay? Ang function sa atong atay is to detox our body. Siya ang filter na nagkasala o toxins in our body. Kunya na siya unique chemical na gina-release during the night or during the time na mag-rest na. So, kung pasabot, kung wa kay tulog, ang imong atay, wa gatrabaho sa kay mo function lang siya kung you put your body into rest. Kunya, ang rhythm sa atay is that, ang rhythm sa atong liver is that it will function only during dawn, between around 1 a.m. hangtod sa alas 5, alas 6, something like that. That is why it is critical na ang tao ang orasa tulog yun. Kung sama na rin, kaya mamay atong trabaho, nakakanta diya, manta-manta. Kaya nang-apply, manta dito sa abroad, ang atuang amo, kaya taga-abroad man. Sumupugos yuta o mata sa kadlaw. So, mo na yung mga, isa sa mga implication na ito makita rin. So, kung sabot, God already determined na mauna siya ang adlaw. So, kung ang adlaw na ito, kaning mga orasa, then therefore, our work must be focused on that particular day. So, lisod kayo kung connected ka sa lain ng time zone, mag-adjust yun yung lawas. Kunya, bisan o na ka sa atong place, and yet, atong giusab ang written na design sa atong lawas, usab yun. Yeah, the implication of that, aduna siya drastic effect in our health. So wala ko nag-ingon diri na it is bad to work sa outside, it is bad to work in that kind of that's not the point. Dili na mo ako ang emphasis. The emphasis is that we are all aware na adunay drastic effect in our health. Kaya naman, because God has already determined a design, a rhythm sa ato ang body. And so if day is a time wherein men should be awake and to work, then therefore night should be a time for our rest. Okay, we were designed like that. If you reverse that, ano naging chaos and what we call disorder ang metabolism. Mga gani nga, kung magpulaw ta, di ba? Sakit ka sa ulo eh. Ngayon, pagkabuntag, bubog na. Di ka katrabaho, di ka very lazy ang yung brain pagkabot sa buntag na. Kaya naman, we reverse the design. And so that is one of the effects na kita natin. And then another thing, makita natin dito that God separated what's so-called in line preparation sa mga creation. He separated the water and the land. Kunya na siya gidistinguish kung kinsa ang puyo sa tubig. Nasa siya gidistinguish kung kinsa ang puyo sa land. Nya sa atong Filipino culture, gusto na mag-address tungkol kay sa atong Filipino culture, natay mga myth, naay mga legend nga gituuhan, it is as if murag
mura ba ka ng true yun siya. Ka-remember ko sa una nga akong auntie na yung ayaw kayo mo doon diya sa sapat. Kaya nga nung binahon mo sa syukoy diya. Ano sa may tsura sa syukoy at tik? Anong syukoy? Mura na siya tao diya ako ng lawas pero ang ulo anak mo. Kanya at that time, tuog yun kayo niya anak. Muna pag naami siya sa bukong paan, syukoy din na. Yan ay kasikas dito sa managan kayo mo, syukoy sa tungkol ka mo. So ako naman sa implication niya, and if you read Genesis, God determines the creatures who live at seas. And God determines the creatures who live at the land. Yeah, remember, nanong i-highlight ni sa authors or nanong i-highlight ni God. It is because, remember, the context of the audience ang maminaw sa time ni is that Moses is addressing the Israelites who came from Egypt. Ikabalo mo sa history sa Egypt, di ba? Naa sila yung mga gods na doon ay half man, half animal. Naa sila yung mga images of a great person na which is half man, half animals. Naiulo sa lion, naiulo sa agila, pero ang lawas tao. Naiulo sa scorpion, pero ang lawas tao. Yun na mga image ng ilang na-learn at the time. That is why God wanted to establish this Israelites, and it is not true. Because God determines the very creatures who live at seas and who live at lands. So don't believe. Ngayon karoon sa mga modern idea, mermaids are real, no? Kita ka sa Facebook, kung na yung mga AI generated, nakadakop ko no, ang fisherman, ang mermaid, nagkisi-kisi sa bangkang, matanaan ko, tinuod. Natuwa mo na yung mermaid yun. Magandang babae ang ibabaw, niya isda ang mo. That's a kind of things na ato ni create. Na we want to believe. And another thing, aliens. Uutang lagi aliens. Wala yung aliens sa ato ko. Kita, ato mga naon, mga alien po. Sino mo pangitan, laing itsura, kita ang ito. Naon, ano na. Okay? So these are the things that God separates and have declared. And lastly, makita nato ang God separates the kanigaton nato na the animals and plants according to its kind. Grabe ang venture sa science na trying to mix kanang ginatawag nato mga genes of various kinds of species. There's one time na ako nabasa ang article niya. Ang iyang ingon dito, this is a proof na pag imong isagol ko ng genes sa rabbit niya against a cat, niya makaproduce daw siya o rabbit pero niya ulo iring. Kaya naman, tingnan mo din may ani ng mga genetic study or research. So I've learned na it was invented, dili sa tinuod, pero I've learned na makita nato dito nga ang tinuod nga stand sa science is that no genes can survive. Dili gid maka-survive kung dili gid sila pareho. You can crossbreed dogs kay according to its kind as well. Pero dogs and squirrel dili mo survive. Okay? And squirrel and some other manok o niya iring, hindi mo survive. Kaya nga naman, it's according to its kind. God determines kung kinsa o paraasa ang iyahang gihimo. Pero ang tao karon nag-venture ang science karon nag-venture ka na bang way to propagate life, way to extend life, way to design how life should multiply. Yun na. Pero makita nato in the scripture that God determines really according to His kind. Wala'y ginatawag nato a combination of both. Wala'y ginatawag nato a combination of species. The tendency is we tend to believe. So, another thing sa ato ang Filipino culture, butuod tag tikbalang. So, na tikbalang. Ang lawas kabayo, niya ang katunga tao.
Yan mo na, mga hadlok to sa ngit-ngit, kita ito tikbalan, managan ta, kaya tikbalan bunuhay. Yan, nadating ko siya pa itong gituan sa mga Pilipino. Kanang manananggal. Kanang manananggal no kuno. Na makalupad gyapon siya, bisag putol na. Hindi ba yun ang mga pero tuo kita niya na, di ba? Maraming istorya na ko sa una sa mga amigo, pagkabiin, ganyan, magtapok-tapok, wala lang sila, hadlok-hadlok yun. Oo, iyahay may pahambugay sa istorya, kung kinsa yun nakakita o mo. Kaya ang intention nato, wag yun nakakita na mo. Namuha nato, basta inventor yun nato sa muna-una. Kung ang intention nato, paano lang yun, hadlupo ng mga tagusa. Pero when we were young, yun na ang atong position, we tend to believe everything na atong nadungog about God. Why? Kung sa may reason yan, it is because we are ignorant, mahitungod sa truth of what God has already determined and designated. We are ignorant about the truth about God, how God created things and creatures, and some animals and plants and so on and so forth. We are ignorant, so therefore, wala yun tayong enough basis of our standing. But the irony is that we embrace myth, we embrace legend, we believe superstitions, and we apply superstitions in our lives. Sumon na siya. And then another thing, ang anong importante kaayo, kanina tawag na designations sa imo. Separation. Tungod kay, ini separation, wala nagihimo sa Ginoo for chaotic order or disorder. It was actually created for beauty. And so therefore, when there is variety, there is beauty. Imagine daw, kung pareha tatanag na. Nabay, dawat ninyo, makamuntanan, pareha mo naong nako. Nabay mo, makontento ba mo kung ang inyong naong pareha nako? Diba? Hindi, yun. What is interesting about God's creation, He created everything unique. And one of the unique creations sa Ginoo is our fingerprint. Grabe ka, amazing na ba? Gamay ka ay ng linya, pero naagid siya identity, own identity in our fingerprint. Mga ganing, ang atong fingerprint is an alternative to signature. In order o mga forensics, mga ginatanaw, dili ang imuhang ipon, dili kung kaya i-trace ang imuhang fingerprint. Ang fingerprint yun ang una nilang basis of your identity. So, variety is beauty. Yeah, another thing is that, what if kung kita tanan diri sa church, parehong tatanan hilumon? Yeah, maglabot pa tanan sa baan, di ba? Kung gusto natin hilumon siya, kung saan na lang mo hilumon tatanan, nakapagitay ma-accomplish. Niya na din kung parehong tatanan ulawon. No, kaya maglagot tayo ng kuhaan tayo, papapil. Maglagot ka ng papapil. Gusto natin siya kay ganang ilong, ulawon, kanang-kanang. Niya humble, ang atong discrimination sa ulawon, humble. Niya kanang sabaan, papapil. Niya siya na lang kung puro ta ulawon, tanang wala tayo ma-accomplish. So there is beauty in variety. So God made that in order to make variety. So yan, i-separate, ihatang lahi, ihatang ihimo nga unique in order na dunay i-promote beauty. And another thing is purpose. Purpose. Usa na lang kung wala naghimo ang tao o animal, wala naghimo ang Ginoo nga animals. So kisa may ihaw nato. Kanay yung silingan, yung chismosa. Mo yung litsuno, yung piting. Di ba? It's a purpose. Kung saan lang ang Ginoo, wala naghimo of plants and fruit-bearing plants and trees. Sabi, kauno na to. So, kito na to. Diba? So, muna sa logic. Simple na kayo na sa logic, pero usahay, we miss that one out of our, what we call, so-called wisdom. I like yung gingon ganina ni Shem that
our wisdom is foolishness to him. And it is really true. It is said by the Lord in the book of Isaiah na yung ana ang lantaw sa inyo sa ato ang kahibayan. And so there is purpose, and above all there is order. So kung walay system, kung ang world na i-create sa Ginoo walay ginatawag nato na rhythm, order, beauty, and system, I don't think life will be enjoyable as it is. And at the same time, there will be life existence kung mauna siya. So from the beginning, God made a distinction. Kung gusto na highlight dito kay isa rin sa mga na-overlook na ito, ang atong kitang lang is that God declared, God said, and God said that it is good. Pero part of His creation is that He determines, He designates, He distinctly created everything for a distinction. From the start, God designates distinct. Naghimo siya distinction. And so therefore, this particular passage shows us God's sovereign wisdom. So, mga atong diskutan niya? Tungod kay it affects sa ginatawag nato sa ato ang lifestyle or society we live. Okay, sa lifestyle lang na, we tend to reverse what God's design sa ato ang lifestyle. Himuon na itong gabi, ang buntag, himuon na itong buntag, ang gabi. We tend to reverse our Nya dili lang ni, when we talk about man's creation, kung saan may ginapromote sa society karon, there is a third sex na ginana ni Malaysia. The Bible says, male and female, God designed. There is no such a thing as third sex. Klaro bigayo. Therefore, a form or a claim that homosexuality is okay, then therefore it is a rebellion against God. It is not actually okay. Ang basic truth na imong i-violate is God's distinction. He created you men, and therefore you live as men. He created you a woman, and therefore you live as a woman. So kung imo nang i-change, because of your preference and because of your outlook and view in life, then therefore it is a rebellion against God. Because you are changing His original design. What you are telling God is this, Lord, na mali kag himo nako. Kung hindi ba nagbita? Babae ko, Lord, hindi ko lalaki. Na mali kag himo nako. And worse, ganit, diri sa atong society, di pa kahit ako. Worst good, nakakita ko one time sa balita sa social media nga dito sa Amerika, naman dito sila kuha na karon na ilang naging i-promote ng idea na piliin mo ang identity nga imong gusto. I don't know kung nakikita mo na pero naayo sa ka pulis, naa siya i-apprehend ng driver. Kaya naa siya violation sa road violation. Iyang i-apprehend ang driver. Ngayon ang driver sa iya na excuse me, I am a cat. I-ring daw siya. Okay, ingon sa ba, okay sir, if you're a cat then I need to show your ID. So, kisa man na imong kauban sa sakyanan. So, is he your owner? Kay cat man siya. So, siya ang owner. Kasi, na kay ID, na to prove. So, nasa yung murag ipakita na something like that. Pero di siya kuno magpadakop kay, di siya dapat dakpon kay ring siya. Okay, ingon siya sa pulis, bright ng pulis, ingon po siya. Okay, kung mauna siya, according sa law, bawal mag-drive ang animals. So if you claim that your identity is a God, then therefore I need to apprehend you because according to the law, animals don't drive. And animals cannot drive. So what say, what you say, Luzon? Pero ang idea na ito nga very strange is that in that particular society, it is promoted here. You can claim whatever you want. And then you can live according to that identity.
Napay mga instance makita na ako sa balita na may tao, nagpatato siya, yan, i-change ang iyang image yun. Tungkol kaya, ang image and identity na yung gusto is identity of a tiger. Foolishness yun. Niya, gusto siya na mag-live as a tiger. So yan, i-change ang iyang one. Kung galing, akong comment na ito, ano man siya na tiger, pero ano niya, gitatuan ng iyang private parts. Niya, ga-break, magyapon siya. Kung gusto ka mag-tiger, maghubog yun ka. Something is wrong. Kung naman, because you cannot change your identity. So kung iyon ang buwang-buwang ka. Pero that's what is happening sa ating communities. There are nations, there are people group na yung na ilang claim. Nga na ang klaseng creation ng ilang gusto to live. Yan ang klaseng identity ng ilang gusto to live. And another thing, one of the things also highlighted, especially when we talk about the creation of men, one of the distinction na to be changed is that also our role as husband and wife kung married ka. Our role sa family, ang atong role sa panimalay. Yung mga ganing, kung tanawan mo ang next chapter sa Genesis, nagkalanrakas, wag na nagkalimao ang mahitabo diya tunod kay naman. Gitagaan si Adam o role niya, niya ihatag sa iyang instructions. Pero mahitabo, iyang bitula kanyang asawa na mo ay magkikistorya sa serpent. What happened? Chaos. Niya, kana siya na chaos, wa maunda. Nagpadayon, nagsigit padayon, o bisan nga na hantod sa ato society, we are experiencing the kind of disorder in our community. Why? Because of husband and wife change, or what we call ilahang giusap ang ilahang order or system of order in their marriage. Nako'y kaila na nagtrabaho sila pareho unya kay ang iyang asawa mas taas ang position niya, promoted to a good high paying salary company. Yung kailangan sila anak, ang iyang gihimo is that iyang embrace ang role na mo ay mag-take care sa iyang anak. Unya ako siyang istorya ko nga bro, ay ka bro lang lahutay ka mga bantay kag bata, tibuok adlaw, tibuok bulan. Niya hantod ka mo mo mag-resign na yung asawa sa buwan, sa trabaho. Pero what I'm trying to say is that bang kung mahita mo na siya is that makita nato nga naay gamay na disorder niya na. Pero ang blessing na nito yung nga may nagkikitagaan siya sa Ginoo husband na very enduring, very patient. Pero na-agit yapo yung effect sa ilang family. Kaya may tabo is that na may mga instance na mag-share sa nato sa ilang debate, magkasama, problema sa balay. Yan, mag-share siya na kanang siya, pastor, actually, ang productive yung kayo kumusok kayo. Guilty kayo kay husband ko niya. Naamang ko kanunay sa balay. Pero ako'y choice kayo. Sa aman na kung ako na nagtrabaho ni Miss, ayaw kung mag-resign siya. Sinara na ay pero he was so guilty before God yun siya na Lord. Walang dili naman yung mga direction sa buwan. Wala siya nag-ingon na ang pamilya niya may sa awal. But what he was saying is that kanabang nahimang unproductive siya in a sense of design sa iya. So we tend to change, we tend to atong sabon ang disenyo sa Ginoo na may tabo niya na is that we are not conscious but there is always an effect sa ato ang present and current life. Above all, sa atong personhood, sa atong personality, sa atong health, yun na ang effect niya.
So makita nato that in this particular scenario, God put a system, God put a purpose, God set an order to His creation. And God set a sustainable, what we call system and order in human life. Kaya nga naman, it is part of His sovereign wisdom. Di pwedeng mabalik. And at the same time, di pwedeng usunod. So it's a matter of time, yung tanga, okay lang. It's a matter of time, yung tanga, wala may bad yan. Pero it's a matter of time, makita natin narin sa effect sa ato ang gagawin. Then gani makita natin ang effect niya sa ating society na for how many years, murabag gina-fight over na ginatawag natin na divorce. Murabag di ginasa namin. Pero karon wala na yun na yun sa biga. The tendency is that we adopt. Dunya, homosexuality kaniya ito parang gina-arrest, sa una, kalimuin mo ko, pagmiyo ka ba? Pabay-pay ko, ulat ahon yun kasi mga barkada. Ikaw yun ang center of kanabang bully sa una, buliyo yun ka niya. Di pa man pwede sumbong sa una. Lukoy kaya na sa una mga homosexuals kay daw-daugong yun, may yun na. Kaya nga is that it's not normal. Wala man yung nga mangulata tano, hindi man ang magiging yung sa una ko. Ang sa una ba, parang idahang sa una sa time na mo, kung ano yung ka, kasi again, pag tinanong, ayaw pag buwang mamili ka kung sa'yo gusto ni mo na gender, what so called niya na. Pero karon, bisan sa university and sa education department, ang ginapromote ron is that respect. Kinahanglan ni consider, kinahanglan mo maging sensitive, di ba? Ang word karon is gender sensitive. So, hindi mo na-drive. Niya, gina-assert yun, gina sila right, gina sila one, Pero kung tanaan mo, it is twisted. Because it is no longer God's design. So there is this order. And another thing, makita nato later on na proof na kung imuus mo na, chaotic yun, and sin will rule in your hearts. Kaya naman, kung ato ma-learn ang offering ni Cain o ni Abel, kung saan nita po dito? Cain, tama ba? Si Cain matong namatay. Si Abel matong namatay. Si Cain changed what God designated. Ang instruction sa Ginoo, you offer a blood sacrifice. Ang gihimo ni Cain is fruit offerings. Hindi mo kayo, magkatawa ko usahay sa mga churches, may mga Thanksgiving, di ba? May mga Thanksgiving niya. May tabo is that ang ibangan sa stage, mapuno o prutas, mapuno o mga abot sa uma, something like that. Kanya, ang idea there is that, ang gina-promote sa church is that we are thanking God for good harvest in the sense that this is an act of worship sa Biblia. So if you're strictly concerned sa ginatawag nato na system na i-create sa Ginoo, that's not entirely, kung offering na siya, then therefore, it is not the offering God wants. And so, Cain changed the distinction na giingon sa Ginoo. You can only offer blood sacrifice, but he gave a fruit sacrifice. Then mo siya nitabo, if you do it right, God said, if you do it right, akong luwato. The problem is that we don't do it right. O nang dili madawat sa Ginoo. And so that's the wisdom of God. He think through, He gave us a purpose, order, and all the creatures in Himo is designated for unique purpose and unique existence. And in that order, Adonai, unique role and functions. And so therefore, every creature and creation na Himo sa Ginoo should live according to that purpose and function. If you change that, if you alter that, if you reverse that, then it is an act of direct
rebellion against the Creator who think through everything that He has made and created. Then we are declaring to God that there is something wrong in His creation. And we know that it is not true. God is always right in everything He does, and everything He creates is in accordance to His sovereign wisdom. So sa may great implication yan, we are called to really stick to what God has created in us. So appeal diya ang ato ang will, appeal diya ang ato ang function, appeal diya ang atong role sa society, appeal diya ang atong role sa family, appeal diya ang atong panglantaw perception may tungod sa relationship, may tungod sa identity, appeal diya ang panglantaw may tungod nato sa ato ang responsibilities and duties according to what God designed for us to do. Mao masukop yun kayo kung naagi tayo usbon sa iyang. Number one is homosexuality. The word na gigamit sa Bible, yun ang Bible in terms of homosexuality. It is the only act. Ngayon ang Ginoo. Ang description is that God vomit. Murag magkaroon o murag maglain ng tiyan kung sa tao pa. Murag maglain ng tiyan sa Ginoo niya. Magdigwa siya. Kadigwaon siya kayo. Kigiluod din siya. Nana na idea. I-portray na sa Bible, it is because to assert not to do that or to live in that certain identity is a rebellious act against God. And so God created His creatures along with animals, kita, and all the things na ito makita with a designated purpose, with a distinction of its order, and with a purpose may ihatag, because it will promote beauty, and above all, it promotes His sovereign will and sovereignty and sovereign wisdom in all His creation. So mga challenge, ang yog yun, usba, supaga, ang gidisinyo sa inyo. Mao nga sa family, kinahanglan ato yung pamalandungan. Kung sa mag-role na ako as a husband, kung sa mag-role na ako as a wife, kung sa mag-design sa Ginoo sa panimalay, kung mag-isgot ng pamilya, kung sa may role sa mga anak sa panimalay, kung sa may role nato as anak sa panimalay, kung sa may function nato, kung sa may ato. So kanang-tanan. And when we talk about church, kung sa may ato ang function sa church, kung sa may ato ang role sa church, if we reverse that one, then naagi tayo problema ito is resolved. So when we talk about church, ang atong basic role is to glorify and honor God, and will become witnesses of the Lord Jesus Christ. So kung ano ang basic role sa church, then if we are not sharing our faith or declaring who Jesus is, then therefore we are reversing something. We are doing something that is not right. So kinahanglan ako ang sa things. Kaya nga naman, so may foundations natin because everything that God said is our foundational basis of our perception in life, even principle sa atong kingdom. No, daghang mga panimalay karon dysfunctional. Why? Because we reverse the God's design. Ang katarungan karon sa mga batang papeles yung mga males. Grabe itong batang na ako siya. Nagpakasal. Di pa man bumisigurado kung madugay din. Pero kapuyo na sila pila katuig. Mga 5 na siguro sila katuig nag-ipon. Yung mga paghapon sa di sila sigurado na magdugay din. So si balak ni mo para magbubulag may makita na ito. Marag-ana. So we are trying to change God's design in its sense. Another thing na happen in story po sa family, as Mrs. Jude ang how. Kung ano ikaw day, di maminaw sa akong bata.
Kaya mas okay to si Mrs. kaya mas disiplinarya. So ang ginahimo na to, atong asawa na lang magdisiplina, dili ang work, dili ang bana. Kaya nga naman po, bana mo po, God, disiplinahunon po. Mo nang ginahingon, di na ito mapugna ng atong asawa. Ikaw, kinamagwan ng anak dili. No? Apil mo dito sa badlungan. Dapat kita mag-impose of discipline, kita mag-impose of parang authority. The problem is that we lose that one. Tungkol kayo nga naman. We chose to live parang bang passive na life, parang nakit daw si Mrs. yan ay disiplina ni anak. Pero dili na mo. And so therefore, we need to go back really to the sign. So one idea ang atong gitanaw. Because when God separates, it does not only mean contrast. When God separates, it does not only mean variety. But when God separates, it declares to us, this is your role, this is how you are designed, this is how you are to live, and this is how you are to function. In changing that will cause chaotic life. In reversing that is rebellion against the Creator God, whose wisdom is sovereign above. So we do not just only honor God being a holy God, a perfect God, a majestic and creator God, but we need to remember also to honor Him being sovereign in everything He creates, even our lives. He has His own design to us. And so therefore, we need to honor Him. But the wisdom, that out of His wisdom, we were born and created. And things were created out of His wisdom. He can never go wrong. And nothing in His creation is a failure or a product of coincidence and accident. Everything is designated. Everything is distinguished. Ginoong Diyos kami, God,